अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमने 2 वीडियोस अपलोड किए। उम्मीद है आपने वो 2 वीडियोस देखे होंगे जो वर्ड के मुतालिक थे। ये जो वीडियो है ये वर्ड के ही मुतालिक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड्स पढ़ने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स है इनको किन नामों से भी पुकारा जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स इज नोन एज वर्ड क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स है अल्फाज के अकसाम है, इनको वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। हाँ, इसमें ये 8 आते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। हाँ, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आने वाले वीडियोस में हम इनको वजाहत के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ आपको यहाँ जहन में ये बात रखनी है कि ये जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स है इनको वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 8 जो किस्म है, 8 अकसाम जो है इसमें आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स के यहाँ। हाँ, टाइप्स ऑफ वर्ड्स के 2 अकसाम है। हाँ, पहला जो इसका टाइप है वो है ओपन क्लासेस। हाँ, अगर आप कंसल्ट करेंगे दूसरे, या आपको घर में होगा ग्रामर कोई होगा, किसी ग्रामर में आप देखेंगे ये जो है टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो है ओपन क्लासेस होगा। हाँ, इसका अगर आप दूसरे ग्रामर्स भी कंसल्ट करेंगे वहां पर लिखा होगा ओपन क्लास वर्ड्स। इन दोनों का एक ही मकसद है, इन दोनों का एक ही माना है। इसके बाद दूसरा जो इसका टाइप है वो है क्लोज्ड क्लासेस, या हम कह सकते हैं क्लोज क्लास वर्ड्स, या हम कह सकते हैं क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। इन तीनों का एक ही माना है। इसके बाद हम आते हैं एक एक करके, हम देखेंगे कि ओपन क्लास जो है ये क्या है, क्लोज्ड क्लासेस जो है ये क्या है। हाँ, पहला जो है वो है ओपन क्लासेस। ओपन क्लासेस पहला जो टाइप है वर्ड्स का वो है ओपन क्लासेस। ओपन क्लासेस जो है ये क्या है? ओपन क्लासेस आपको थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आपको मिलेंगे। थाउजेंड्स, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आपको मिलेंगे। थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आपको मिलेंगे अगर आप डिक्शनरी देखेंगे। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो ये आपको थाउजेंड्स की तादाद में, हजारों की तादाद में मिलेंगे। हाँ, इसके बाद ये चेंज होंगे, ये चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे वो ये है कि ये चेंज होंगे। वो एग्जाम्पल ये है, अगर कोई वर्ड है वो है ये बैड। ये जो बैड है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफत कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। हाँ, अगर इसको चेंज किया जाए इसका बैडली आ जाएगा। हाँ, इसको हम बना सकते हैं बैडली, LY से ये बन गया एडवर्ब। हाँ, ये एडवर्ब बन गया। इसका मतलब है बुरा, इसका मतलब है बुरा, इसका मतलब है बुरे तरीके से, बुरे तरीके से। अगर हम कंसंट्रेट करेंगे, अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे, ये जो ओपन क्लासेस है ये थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स में है, ये हजारों की तादाद में आपको मिलेंगे। इसके बाद ये जो वर्ड्स है ये चेंज होते रहते हैं। हाँ, चेंज होते रहते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल है, उम्मीद है आपने ये समझा होगा। इसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट है आपको ये समझ आएगा
وہ یہ ہے تیسرا پوائنٹ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں can add new words یہاں پر نئے ورڈز جو ہے نئے الفاظ جو ہے وہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں، جو نئے الفاظ ہے وہ آتے رہتے ہیں. ایز یو نو دیٹ آپ جانتے ہیں کہ نئے الفاظ جو ہے انگلش میں وہ بن رہے ہیں. اگر ایک ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں، ایگزامپل یہ ہے کہ موبائل فون جو ہے موبائل فون جو ہے، ہاں آپ صرف اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ٹائپس آف ورڈ جو ہے اوپن کلاسز اینڈ کلوزڈ کلاسز، یہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آئے گا، آپ صرف بنے رہیے. وہ یہ ہے اگر آپ موبائل فون کے متعلق ایک ایگزامپل جانیں گے، اگر اس کی انوینشن ہم دیکھیں گے، انوینشن میں آپ کو سمجھاؤں گا نئے ورڈ جو ہے یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے بنتے ہیں. اس کی انوینشن جو ہے وہ ہے 1993 میں 1973 میں اس کی انوینشن ہے. اگر ہم بات کریں گے انڈیا کی، انڈیا میں یہ کب آیا؟ یہ آیا ہے 1995 میں. اگر ہم جاننے کی کوشش مزید کریں گے، اگر ہم یہ دیکھیں گے J&K میں کب آیا، یہ آیا ہے 2003 میں، یہ آیا ہے 2003. امید ہے آپ کو یہ پہلے ہی آپ نے یہ سمجھا ہوگا، آپ کو پہلے ہی یہ یاد ہوگا، مگر میں یہاں پر یہ جو اوپن کلاسز اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ اس کے بعد ایک اور ایگزامپل لیں گے، انٹرنیٹ اگر ہم دیکھیں گے یہ سٹارٹ کب ہوا، یہ سٹارٹ ہوا 1983 میں، آپ کو یہی ملے گا. اگر اس کی یہ جو ورڈ ہے یہ کب آیا، ورڈ جو انٹرنیٹ ورڈ ہے وہ ہے 1974 میں ہی اس کا یہ جو ورڈ ہے، مگر سٹارٹ جو انٹرنیٹ ہوا وہ 1983. اس کے بعد جو میں نے کہنا ہے وہ یہ ہے، آپ صرف بنے رہیے. وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ نیو ورڈز بن رہے ہیں، نیو ورڈز بنیں گے، نیو ورڈز بنتے آ رہے ہیں. ہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے اس کی ہی مدد سے فیس بک وجود میں آیا، اس کی ہی مدد سے ٹویٹر وجود میں آ گیا، اس کی ہی مدد سے گوگل آیا، اس کی ہی مدد سے انسٹاگرام آیا. آپ دیکھیں گے مزید ورڈز ٹو ٹویٹ جو ہے، ہم ٹویٹ کرتے ہیں، یہ جو ٹویٹ ہے یہ بھی نیا ورڈ ہے. آپ دیکھیں گے ٹو گوگل ٹو گوگل یہ بھی نیا ورڈ ہے. یہ جو نئے ورڈ ہے اگر ہم آج سے پہلے 50 سال کی بات کریں گے، ان ورڈوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا اس زمانے میں. یہ پھر کیسے آ گیا؟ فیس بک جو ورڈ ہے، ٹویٹر، گوگل، انسٹاگرام وغیرہ، ٹی وی ٹو گوگل، اور بھی بہت سارے ورڈ سے جو آپ کو پتا ہوں گے. لیکن یہ کب آیا؟ جب ٹیکنالوجی نے اپنا جو مقام حاصل کیا. ہاں ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ وجود میں آ گئے یہ ورڈز. ہاں میں نے پہلے ہی کہا کہ نیو ورڈز بنتے آ رہے ہیں، نیو ورڈز بنتے ہیں. ہاں یہ کس میں آئیں گے؟ یہ اوپن کلاسز میں آئیں گے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا. اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی آئیں گے جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، ٹائپس آف ورڈز کا دوسرا جو اس کا ٹائپ ہے وہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا، کلوزڈ کلاسز. ہاں کلوزڈ کلاسز کیا ہے؟ میں نے اوپن کلاسز میں کہا کہ تھاؤزنڈس آف ورڈز ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ورڈز ملیں گے، مگر یہاں پر آپ کو کیا ملے گا؟ لمیٹڈ نمبر آف یہاں پر آپ کو ملے گا لمیٹڈ نمبر آف ورڈز. یہاں پر آپ کو ملے گا لمیٹڈ نمبر آف ورڈز. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ورڈز نہیں ملیں گے. دوسری بات وہ یہ ہے
cannot add new words, cannot add new words. यहाँ पर नए अल्फाज ऐड नहीं होते हैं. हाँ, आपने सही सुना, आपने सही समझा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर न्यू वर्ड्स नहीं बनते हैं. इसके बाद अगर हम ओपन क्लासेस, और ये जो ओपन क्लासेस है, आप सिर्फ बने रहे, आपको समझ आएगा. ओपन क्लासेस जो है, ओपन क्लासेस, दूसरा है क्लोज्ड क्लासेस. क्लोज्ड क्लासेस, इसमें हमने पहले ही बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक. पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 आते हैं. ये जो ओपन क्लासेस है, इसमें कौन कौन आता है उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में? ओपन क्लासेस में पहला जो है वो है नाउन, इसमें नाउन आता है. दूसरा जो है इसमें आता है वो है वर्ब. तीसरा जो है इसमें आता है एडवर्ब. चौथा जो है इसमें आता है एडजेक्टिव. हाँ, एडजेक्टिव इसमें आता है. ठीक. उसके बाद अगर यहाँ पर क्लोज्ड क्लासेस के बारे में हम जानेंगे, इसमें पहला क्या आता है? इसमें पहला आता है प्रोनाउन. प्रोनाउन. इसमें दूसरा आता है प्रीपोजिशन. इसमें दूसरा आता है प्रीपोजिशन. तीसरा इसमें आता है कंजक्शन. इसमें तीसरा आता है कंजक्शन. चौथा इसमें आता है इंटरजेक्शन. हाँ, कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे, एडिशन के तौर पर मैं मजीद आपके नॉलेज के लिए मैं कहता हूं, कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे आर्टिकल्स भी. हाँ, आर्टिकल्स भी. कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे डिटरमिनर्स भी. डिटरमिनर्स. हाँ, कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे डिटरमिनर्स भी देखेंगे, आर्टिकल्स भी देखेंगे. इन सब को, यानी नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये जो है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, इन सब को हम आने वाले वीडियोस में वजाहत के साथ पढ़ेंगे. उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.